अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, ये 2021 का आखिरी प्रोग्राम होगा। अब आपसे इंशाल्लाह 2022 पे मुलाकात होगी। 2022 पाकिस्तान के लिए सियासी और माशी तौर पर कैसा होगा, ये हमारा आज का मौजू है। हुकूमत महंगाई कम करने के दावे कर रही है और वजह भी बता रही है। मैं सिर्फ मीडिया को चाहता हूं कि थोड़ा बैलेंस करें कि क्या हमारी गवर्नमेंट की वजह से कितनी महंगाई बढ़ी है और क्योंकि हम एक दुनिया का हिस्सा हैं, जो दुनिया में जो हो रहा है उसकी वजह से हमें कितना नुकसान हुआ है, हमारे लोगों को के ऊपर कितना बोझ पड़ा है। इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि ये 5वें साल में इमरान खान महंगाई खत्म करेगा। हुकूमत महंगाई का जो जवाब पेश करी है, क्या वो दुरुस्त है और क्या तहरीके इंसाफ अपनी हुकूमत के 5वें साल में महंगाई पर काबू पा सकेगी? मुल्क में नवंबर में महंगाई की शरह 11.5% रही। हमने इस हवाले से किसी सियासतदान को दावत नहीं दी, मगर हमारे साथ हैं डॉक्टर हफीज पाशा साहब, जो माहिर माशियात हैं, और इनकी किताब ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी इन पाकिस्तान एजेंडा फॉर रिफॉर्म्स शाया हो चुकी है। डॉक्टर हफीज पाशा की राय को वजीर आजम इमरान खान भी बड़ी अहमियत देते हैं। डॉक्टर पाशा साहब, जो इस वक्त फिगर्स आ रहे हैं इफरात ज़र के, महंगाई के, वो 11% आ रहे हैं और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, जिस तरह के एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री फरूख कंदाहारी, वो कह रहे हैं कि 20% तक जो है अफरात ज़र महंगाई जा चुकी है और आने वाले कुछ महीनों के अंदर 2022 में अफरात ज़र 20% तक ही रहेगी। ये खित्ते में सबसे ज्यादा महंगाई होगी। आपकी क्या अपनी असेसमेंट है कि 2022 पे जो महंगाई है कम होगी, ज्यादा होगी, और जो एक IMF का नया प्रोग्राम आ रहा है, जो एक नया ट्रांशे आ रहा है, उससे क्या आप नहीं समझते कि महंगाई में कमी आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोरंगी के एसोसिएशन के चेयरपर्सन ने कहा है, उन्होंने शायद इशारा हमारे सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स पे किया है। जो सारे जो अहम एसेंशियल आइटम्स होते हैं, खाने पीने के अशिया जो हैं, उन पर ये सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स हर हफ्ते आता है पाकिस्तान में, हमारे ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स तैयार करता है। उसमें इस वक्त रफ्तार जो है अफरात ज़र की 19.5% यानी कि तकरीबन 20% तक पहुंच चुकी है। तो वो जो कह रहे हैं, मुनासिब कह रहे हैं, ये ऐसा इंडेक्स है जिसका आम लोगों के खर्चों से ताल्लुक है। दूसरी तरफ आपने ये सवाल किया कि क्या होने वाला है। देखिए, इस वक्त अगर हम IMF प्रोग्राम के तहत आगे बढ़ते हैं और प्रायर एक्शंस इंप्लीमेंट करते हैं, तो उससे देखिए क्या हो सकता है। एक तो ये कि आज या कल मिनी बजट के बारे में ख्याल था कि आएगा पार्लियामेंट में, अभी तक तो नहीं आया है, अलबत्ता शायद अनकरीब आ जाए जी। तो उसमें बेशुमार ऐसे आइटम्स हैं जिनकी कीमतों में इजाफा होगा और खास तौर पे कॉस्ट पुश, यानी कि कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी ज़री शोबे में, आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मशीनरी की कॉस्ट बढ़ जाएगी, वगैरह वगैरह। इस पे डिटेल डिस्कशन उस वक्त यकीनन होगी जबकि ये बिल पेश किया जाएगा, मनी बिल। दूसरी तरफ आपको हर महीने पेट्रोलियम लेवी में 4 रुपए इजाफा करना है, और आपने देखा होगा पिछले 2-3 दिन से तेल की कीमत फिर बढ़ गई है, $80 फी बैरल पे आ चुकी है, और हमें सेल्स टैक्स भी बढ़ाना है। तो आपका जो टैक्स है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट खास तौर पे, उनके कीमतों में इजाफा होने का खतरा मौजूद है। तीसरी तरफ रुपए के कदर में कमी जारी है, अलबत्ता उसकी रफ्तार कम हुई है, मगर अभी भी रुपया जो है वो 178 रुपए से आगे जा चुका है जी, 178.24 अब चौथी बात जो है वो बिजली और गैस के निर्खों का मसला है, और हुकूमत ने ये एग्रीमेंट किया है कि इनको बढ़ाया जाएगा आने वाले साल के पहले कुछ हफ्तों में। ये सब चीजें आप मिला लें तो मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि कोई गुंजाइश नहीं है कि अफरात ज़र में कमी आएगी। खतरा ये है कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 11.5% पे है,
وہ بھی بڑھے گا اور آپ کا سینسٹیو پرائس انڈیکس بھی بڑھے گا. اور اس سلسلے میں ایک اور بات کہتے چلوں کہ ہول سیل پرائس انڈیکس 27% تک پہنچ چکا ہے, اور اس کے نتیجے میں ہوتا یہ کہ کچھ عرصے کے بعد ہول سیل سے جب ریٹیل پرائسز پہنچتی ہیں تو اس کا بھی پریشر بڑھے گا. تو یعنی مہنگائی بڑھتی چلی جائے گی. آپ کی اسسمنٹ کیا ہے, کہاں تک جائے گی؟ 20%؟ ڈو یو تھنک دیٹ از اے کریکٹ فگر؟ 15 to 20. 15 سے 20% 2022 میں مہنگائی کی شرح رہے گی. یہ بہت ہی زیادہ سینسٹیو پرائس انڈیکس کی زیادہ ہو سکتی ہے. کنزیومر پرائس انڈیکس 15 تک پہنچ سکتا ہے. 15 تک پہنچ سکتا ہے. مگر ڈاکٹر پاشا, حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ورلڈ بینک نے ہمیں 1.3 بلین دیا, پھر 4.5 بلین جو ہے چائنا نے دیا, پھر ہمیں جو ہے ورلڈ بینک یہ سعودیز نے 3 بلین دیا, پھر IMF نے 2 بلین دیا. مگر اس کے باوجود جو ہے روپے کی قدر میں کمی آتی رہی ہے. آپ نے کہا کہ ایک حد تک کچھ کمی آئی ہے, مگر پھر بھی کمی آتی رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ چونکہ یہ امید کی جا رہی تھی کہ جب سعودی لون آئے گا تو پھر جو روپیہ ہے وہ کم از کم سٹیبلائز ہوگا. بات دراصل یہ ہے کہ آپ کا تجارتی خسارہ جو ہے وہ پیک لیول پر پہنچ چکا ہے. اب آپ سوچئے کہ $5 ارب ایک مہینے میں, اور آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے, پورا جو خسارہ ہوتا ہے آپ کا, وہ $7 ارب سے اوپر جا چکا ہے. امپورٹس میں کوئی 60 سے 70% درآمدات میں اضافہ ہے. اس کے نتیجے میں روپے کی جو قدر میں کمی آنے کی وجہ یہ پیدا ہوئی ہے کہ آپ کے درآمدات میں ڈیمانڈ جو ہے ڈالرز کی وہ بہت بڑھ گئی. اور مجھے یہ خطرہ یہ بھی لگ رہا ہے کہ ہمارے امپورٹرز نے سوچا ہے کہ چونکہ روپے کی قدر گر رہی ہے اور ڈالر میں پرائسز جو ہیں باہر کے وہ بڑھ رہی ہیں, تو کیوں نہ ہم جلد سے جلد امپورٹ آرڈرز پلیس کر لیں. تو اس لیے بھی ایک آرٹیفیشل پیک کچھ حد تک آیا ہے. اس کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا جو سال بھر کا تجارتی خسارہ اس رفتار سے جو چل رہا ہے 15 سے 17 ارب تک جا سکتا ہے. تو اس ماحول میں روپے کی قدر میں کمی ہونا یقینی تھا, مگر البتہ کچھ پچھلے ایک ہفتے 10 دن سے کچھ سٹیبلٹی آئی ہے, رفتار کمی کی کم ہوئی ہے. اور اس کی شاید وجہ یہ کہ لوگوں کا خیال یہ تھا کہ IMF کے ساتھ اگر ایگریمنٹ کی طرف ہم چلے جائیں تو یقیناً اس کے بعد میں روپیہ تھوڑا سا مستحکم ضرور ہونے کی گنجائش موجود ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جنوری میں جو ریویو آ رہا ہے IMF کے ساتھ, اس کے بعد جو ہمیں ڈالرز کی رقم جو انہوں نے ہمیں دینی ہے, اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ روپیہ جو ہے وہ زیادہ تندرست ہوگا, بہتر ہوگا ڈالر پیرٹیز کے مقابلے میں؟ دیکھیے, IMF سے صرف پیسہ آنا اہم تو ہے, مگر اتنا اہم نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کی کریڈٹ وردینس باہر بڑھ جاتی ہے. تو باہر سے زیادہ پیسہ آتا ہے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی بڑھتا ہے, اور قرضوں کا جو ہمارا کاسٹ ہے وہ بھی کچھ کم ہوتا ہے. تو اس لیے مارکیٹ میں تھوڑی سی کانفیڈنس یقیناً آئے گی. ہم تو بس یہ امید کر رہے ہیں کہ, مگر سوال اس وقت یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ جو 12 جنوری کو جو میٹنگ ہے ایگزیکٹو بورڈ میں, جس میں پاکستان کا 6واں ریویو آنا ہے اپروول کے لیے, اس کے لیے بہت کم وقت چھوڑ دیا گیا ہے. یہ جو منی بل اور اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کا بل جو ہے یہ پچھلے ہفتے ہی آ جانا چاہیے تھا. اب ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ کب آئیں گے اور کب اس پہ بحث ہوگی اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا پارلیمنٹ میں. اس کے بعد ہم کچھ کہہ سکیں گے کہ یہ میٹنگ جو 12 تاریخ کو ہے اس کو ہم کر پائیں گے یا نہیں. پاشا صاحب, اس حوالے سے شیخ رشید صاحب نے بھی کچھ کہا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو منی بجٹ ہے اس کا براہ راست اثر جو ہے وہ روپے کی قدر کے اوپر ہوگا. کیا کہا ہے, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ یہ 5ویں سال میں عمران خان مہنگائی ختم کرے گا. منی بجٹ 12 کو ہو یا 15 کو ہو یا 20 کو ہو, کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. منی بجٹ پاس ہوگا
اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ روپے کی قیمت پر کنٹرول کیا جائے، ڈالر کی قیمت پر کنٹرول کیا جائے. اور جب IMF فنڈ دیتا ہے تو پھر دوسرے ادارے، ورلڈ بینک اور دوسرے ادارے مدد دیتے ہیں. بادشاہ صاحب آلموسٹ انہوں نے جو آخری بات کی ہے وہ آپ سے جڑی ہوئی بات ہے کہ جی اگر IMF ہمیں لون کی باقی قیمت دے گا تو پھر کانفیڈنس بڑھے گا اور باقی ادارے بھی ہمیں لون دیں گے. مگر جو انہوں نے ایک پروجیکشن کی ہے کہ جی 5ویں سال میں PTI کی حکومت میں انفلیشن پہ قابو پایا جائے گا، مہنگائی پہ قابو پایا جائے گا. ڈو یو سی دس ہیپننگ؟ جی بس ہم امید اور دعا تو کر سکتے ہیں کہ ایسا ہو، مگر آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ نیا جو کھڑا ہوا ہے پچھلے 2-3 سال سے، وہ یہ ہے کہ قرضوں کی جو واپسی ہے جو ہم نے باہر سے لیے ہوئے ہیں. اس وقت ہمارا جو ٹوٹل قرضہ جو ہے، ڈیٹ جو ہے باہر، ایکسٹرنل ڈیٹ، وہ 127 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے اور کافی تیز رفتاری سے اس میں اضافہ ہونا پڑ رہا ہے، اس لیے کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے. اس سال ہمیں تقریباً 30 ارب ڈالر کی ضرورت پڑے گی. تو اس رفتار سے اگر آپ کی ری پیمنٹ بڑھتی رہے تو آنے والا سال 22-23 جون کے بعد آپ کی پیمنٹس جو ہیں وہ اور ایک نئے پیک پہ چلے جائیں گے. صرف واپسی کرنے میں آپ کو 16 سے 17 ارب ڈالر ری پیمنٹ کرنا پڑے گا. اور اگر آپ کا تجارتی خسارہ نمایاں طور پر کم نہیں ہوا تو بے تحاشا پریشر پڑے گا آپ کے روپے پر، اور اس کے نتیجے میں افراط زر کا سلسلہ جاری رہے گا. تو اس لیے حکومت کے پاس 6 مہینے ہیں تقریباً کہ وہ پوری کوشش کریں اور کسی طرح سے درآمدات میں کمی اور برآمدات میں نمایاں طور پر اضافہ کرنے کی کوشش کرنا بہت ضروری ہے. آنے والا سال اس سال سے بھی زیادہ مشکل ہو سکتا ہے. مگر اس کے اوپر جو آپ نے پہلے بھی ہم نے ذکر کیا ایکٹنگ پریزیڈنٹ کورنگی ایسوسی ایشن کے فروخ کندھاری کے بارے میں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ ممکن اس لیے نہیں ہے کیونکہ جتنے بھی انڈسٹریلسٹ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں انڈسٹری بند کرنی پڑے گی اگر اسی طریقے سے آپ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرتے رہے تو، اور ہمیں انڈسٹری کہیں اور لے کے جانی پڑے گی. تو اس سچویشن کے اندر آپ کی ایکسپورٹس جو ہے وہ تو اور گر جائیں گے. یہ آپ بہت مناسب بات کر رہی ہیں. دیکھیے حیرت انگیز اضافہ ہو رہا ہے. ہر مہینے نیپرا ایک فیول ایڈجسٹمنٹ چارج طے کرتا ہے جس کا لیول جو ہے وہ اس پہ منحصر ہے کہ آپ کے فیول کاسٹس کیا رہے ہیں اس مہینے. آپ کو حیرت ہوگی کہ 4.5 روپے فی کلو واٹ آور تک یہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارج پچھلے کچھ مہینوں سے جا رہا ہے اس لیول پہ. اور دوسری طرف ہم نے بیس ٹیرف جو ہے ہمارے ایکسپورٹرز کے لیے اس کو بھی ہم نے 2 سینٹ فی کلو واٹ آور بڑھا دیا ہے. تو دیکھیے اس طرح آپ اگر بجلی کو قیمت کو یا نرخ کو آسمان تک لے جائیں گے تو یقیناً ہمارے ایکسپورٹرز جو ہیں وہ ان کی کمپیٹیٹیونیس بری طرح سے متاثر ہوگی. ابھی تک اللہ کے فضل سے ہمارے ایکسپورٹرز نے ماشاءاللہ 30% تک سے بھی زیادہ اضافہ کیا ہے پہلے 5 مہینوں میں. یہ بہت ہی حوصلہ افزا ہے، مگر اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے ہمیں پوری کوشش کرنا چاہیے کہ ہم ایکسپورٹس کو پورے طور پر انسینٹیوز دیں اور ان کی کاسٹس کو مناسب لیول پہ رکھیں تاکہ کمپٹیشن میں ہم ابھی بھی کامیاب ہونے کے سلسلے کے ساتھ ساتھ ہندوستان، بنگلہ دیش وغیرہ سے کمپیٹ کر پائیں. جی بادشاہ صاحب، اب چونکہ گلوبل اکانومی ہے تو بہت سارے اکانومسٹ کہتے ہیں، آپ بھی کہہ چکے ہیں کہ جو بھی افغانستان میں صورتحال بنے گی اس کا براہ راست اثر پاکستان کے اوپر ہوگا. ابھی تو کچھ رقم جو ہے وہ افغانستان کو ریلیز کی گئی ہے مگر اٹس اسٹل ناٹ انف. افغانستان کو ریکگنائز، افغانستان حکومت، طالبان حکومت کو ریکگنائز نہیں کیا گیا. اگر حالات اسی طرح افغانستان میں رہے اور وہاں پہ غربت کی لکیر سے لوگ نیچے جاتے رہے تو اس کا براہ راست اثر پاکستان کے اوپر کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہے کہ ہمارے افغان بھائی جو ہیں وہ ان مشکلات سے گزر رہے ہیں.
पिछले तकरीबन 20 साल से उनकी जिंदगियों में इस कदर बुरा असर हुआ है, और अब तो और ज्यादा मुश्किलात में वो पेश हो गए हैं। जो पैसा इनके था रिजर्व्स, उसको अमेरिका ने अपने पास रख लिया है। देखिए, अगर हालात हद से ज्यादा खराब हो जाते हैं, जो कि तकरीबन हो चुके हैं, तो आप देखेंगे कि हमारे बॉर्डर्स पर बेतहाशा प्रेशर होगा रेफ्यूजीज का। हमने पहले भी तकरीबन 30 लाख अफगान रेफ्यूजीज को अपने मुल्क में आने की इजाजत दी है। अब इस मर्तबा हमारे पास भी इतनी गुंजाइश नहीं है, हमारे माशी हालात इतने अच्छे नहीं हैं। और दूसरी तरफ जो स्मगलिंग का सिलसिला है वो तो अभी भी कुछ हद तक जारी है। दूसरा, रुपए के कदर में जो कमी हुई है उसमें भी जो अफगान ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं ब्लैक मार्केट में, उनका भी कुछ असर है। तो अगर अफगानिस्तान के हालात खराब और हो जाते हैं तो खुदा न खास्ता उसका पाकिस्तान पर यकीनन बहुत बुरा असर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज पाशा। और आपने ये प्रोजेक्शन दी है कि 2022 में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, यानी अफराते ज़र, इन्फ्लेशन, महंगाई, इस वक्त जो है वो 11.5% है तकरीबन, मगर अगले साल हो सकती है 15 से 20% भी हो सकती है, तो दुगनी भी हो सकती है। इसलिए 2022 में जो महंगाई की शरह है वो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बढ़ेगी। तो नाज़रीन, ये तो हो गया 2022 पे जो प्रोजेक्शन है महंगाई के हवाले से और मईशत के हवाले से। इधर एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद आपको दिखाते हैं कि जो सियासी प्रेडिक्शंस है वो क्या है। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमने मईशत पे बात की और किस तरह डॉक्टर हफीज पाशा साहब ने हमें बताया कि 15 से 20% इन्फ्लेशन जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक हो सकती है, यानी जो महंगाई है वो 2022 में कम नहीं होगी बल्कि बढ़ेगी। अब 2022 पाकिस्तान की सियासत के लिए कैसा रहेगा, ये एक बहुत अहम सवाल है। 2022 जनवरी में खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मुकम्मल होगा। इसके अलावा सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात होने का इम्कान है। क्या महंगाई का सुनामी जो है वो तहरीक इंसाफ को बहा ले जाएगा, या आजमाई हुई जमातें यानी ऑपोजिशन की जो धाड़े हैं वो सियासी नतायज हासिल नहीं कर पाएंगी, ये भी एक सवाल है। 2022 फरवरी में जस्टिस उमर अत्ता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। काफी और चेंजेस आएंगे, जिस तरह के 2022 नवंबर में मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर हो जाएंगे या नहीं होंगे, ये भी एक सवाल है। पाकिस्तान की सियासत में नवाज शरीफ की वापसी का भी बहुत जिक्र किया जा रहा है। क्या नवाज शरीफ 2022 पे खुद वापस आएंगे या लाए जाएंगे, या आएंगे भी कि नहीं आएंगे। और दूसरी बहुत सारे मामलात के बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ है इस वक्त जाहिद हुसैन साहब, तज्ज़ियाकार हैं, कॉलम निगार हैं। इनकी किताब नो विन वॉर द पैराडॉक्स ऑफ यूएस पाकिस्तान रिलेशंस इन अफगानिस्तान शैडो शाया हो चुकी है। इनसे अफगानिस्तान के हवाले से भी बात करेंगे, चूंकि आलमी दुनिया जो है, खासतौर पर अमरीका, हमें अफगानिस्तान के जुमरे से ही देखती आ रही है और अब भी देखती है। नजीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो तज्ज़ियाकार हैं, कॉलम निगार हैं, बोल्ड टीवी के एडिटर इन चीफ हैं, और सिंध की सियासत के हवाले से हम इनसे खास सवाल करेंगे। इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर सहाफी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं, और जब भी इलेक्शंस होते हैं तो इनको दावत दी जाती है, चूंकि जिस तरह इन्होंने पाकिस्तान का इलेक्ट्रल मैप स्टडी किया है, शायद ही किसी और ने किया हो। वो बिलखसूस पाकिस्तान की सियासत पर, पंजाब की सियासत पर गहरी नजर रखते हैं। तो सबसे पहले बल्दियात के ऊपर आते हैं। नजीर लगारी साहब, आपकी जानिब सबसे पहले ये बताइए, सिंध के अंदर बल्दियाती निजाम, क्या हम कह सकते हैं कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही नजर आएगी या कोई अपसेट हो सकता है? सरेदस्त कोई अपसेट सामने नजर नहीं आ रहा है। कराची के हद तक सफबंदियां की जा रही हैं और कराची में जो 3 बड़े मुतहारिब ग्रुप हैं वो एक साथ खड़े हुए हैं, जो इलेक्शन के दौरान में एक साथ नहीं होंगे, ना जमात इस्लामी, ना MKM और ना ही PTI। बल्कि अगर मुस्तफा कमाल की बात की जाए तो वो भी एक साथ इनके नहीं खड़े होंगे, और एक तरफ पीपल्स पार्टी होगी। असल में पीपल्स पार्टी के बारे में इतना कुछ कहा गया माजी में कि खुद बेनजीर भुट्टो जो थी वो तक ये समझती थी कि हम कराची में दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी तो रहे हैं,
میں نے کہا یہ آپ کس بنیاد پر کہہ رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا آپ نہیں مانتے. میں نے کہا تو آپ بڑی پارٹی شہر کی کس کو مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا MKM اور اس سے پہلے جماعت اسلامی تھی. تو میں نے کہا اچھا میں آپ کا ریکارڈ درست کر دیتا ہوں کہ 1970 کے الیکشن میں جو قومی اسمبلی کے الیکشن تھے وہ ایک خاص مینوورنگ ہوئی جس کی وجہ سے نتائج مختلف ہوئے، لیکن صوبائی اسمبلی کے انتخابات میں پیپلز پارٹی نے 9 سیٹیں لی تھی 17 میں سے، اور جماعت اسلامی نے 1 سیٹ لی تھی. اور اس کے بعد جب یہ بلدیاتی الیکشن ہوئے تھے جنرل ضیاء الحق کے دور میں 1979 میں جی، تو اس وقت جماعت اسلامی اور تمام دیگر پارٹیاں جن میں JUP شامل تھی، مسلم لیگ شامل تھی، ساری پارٹیوں نے ایک ساتھ مل کر الیکشن لڑا پیپلز پارٹی کے خلاف، اور یہ ہار گئی تھی، سب مل کر ہار گئی تھی. اور انہوں نے الیکشن کے اندر 2 مرتبہ، پہلی مرتبہ بھی اور دوسری مرتبہ بھی دھاندلی کر کے پیپلز پارٹی کے امیدوار کو شکست دلوائی، لیکن پیپلز پارٹی کا ڈپٹی میئر کا امیدوار ہمیشہ جیتتا رہا ہے. یہ تھی MKM کے آنے سے پہلے کی صورتحال. تو اب کی صورتحال کیا ہوگی، کیا بنے گی؟ میرا خیال ہے کہ صورتحال پیپلز پارٹی کے لیے اگرچہ اس کی کارکردگی پر بہت سے سوالیہ نشانات ہیں اور بہت سے کوشچن کیے جائیں گے، لیکن اس وقت تک کوئی بھی پارٹی، نہ PTI، نہ PMLN، نہ GDA جو یہاں کے ایک لوکل وہ ہے اتحاد ہے، وہ کوئی بھی اس قابل اس وقت نہیں ہے کہ وہ سندھ میں پیپلز پارٹی کو پچھاڑ سکے یا اسے شکست دے. آل رائٹ، سو پاکستان پیپلز پارٹی کا پلڑا بھاری رہے گا سندھ کے اندر. زاہد صاحب، آپ چونکہ قومی سیاست کو دیکھتے ہیں، مجھے بتائیے کہ خیبر پختونخوا میں جو پاکستان تحریک انصاف کی پرفارمنس تھی وہ اچھی نہیں رہی. اب دوسرا مرحلہ ہوگا مالا کنڈ اور ہزارہ ڈویژن کے اندر، پھر بلوچستان کے اندر بھی بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں، پنجاب کے اندر بھی ہونے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ بلوچستان میں تو سچویشن کافی کمپلیکیٹڈ ہے. باپ پارٹی کو کی کارکردگی کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات پہ کون اوپر آئے گا؟ دیکھیں، ایک تو بات صاف ہے کہ جو بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں اس کی ڈائنمکس بالکل مختلف ہوتی ہے جو آپ کے صوبائی اور نیشنل اسمبلی کے الیکشن میں ہوتی ہے. اس میں بہت زیادہ جو کاؤنٹ کرتی ہیں پارٹی ایک حد تک ٹھیک ہے، اس کا بھی ایک رول رہتا ہے، لیکن وہاں پہ جو کینڈیڈیٹس اپنے علاقے کے جو ہوتے ہیں ان کا جو ہے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اس میں. تو اس لحاظ سے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی ایک حد تک ہی کام آتی ہے، لیکن جیسے بلوچستان کی آپ نے بات کی تو وہاں پہ تو بہت ہی جو انفرادی طور پہ جو لوگ ہیں وہی اپنے علاقوں میں جیتیں گے، چاہے ان کا کسی سے بھی تعلق ہو. اور زیادہ تر جو ہے اس قسم کے لوگ جو ہیں ان کا اس وقت جو ہے باپ پارٹی کے ساتھ ہی تعلق ہوگا، لیکن اور پارٹیوں کے ساتھ بھی ہے. بلوچستان کی تو یہ بات ہے. لیکن یہ کہ جب پختونخوا کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک جو ہے جہاں کہ پارٹی کی بیسس پہ بہت زیادہ ان کا ہوتا ہے اثر. اور بلدیاتی الیکشن میں جو پہلے الیکشن ہو چکے پہلے مرحلے کے KP میں، اس سے جو خاص انڈیکیشن تو اب ظاہر ہو چکی ہے کہ KP جو ہے جو PTI جو ہے وہ اپنے جو بھی علاقے ہیں ان کو پوری طرح جو ہے وہاں پہ نہیں آ سکی ہے، اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو شاکنگ سیٹ بیک وہاں پہ ہوا ہے. اسٹرانگ ہولڈ ہار گئی. دوسرا مرحلہ جو ہے اس سے مختلف نہیں ہوگا، کیونکہ دیکھیں جو اب الیکشن دوسرے مرحلے کے ہو رہے ہیں جن علاقوں میں ہو رہے ہیں سوائے مالاکنڈ کے، لیکن آپ ہزارہ کو دیکھ لیں یا وزیرستان کو دیکھ لیں یا وہاں کے الیکشن باقی ہیں، وہاں بھی بہت امید نہیں کی جا سکتی ہے کہ جو ہے وہ PTI کوئی بہتر کارکردگی دکھائے گی. اور میں خیال یہ کہ جو پہلا مرحلہ ہو چکا ہے اس کا ایک سائیکولوجیکل اثر بھی پڑتا ہے. پھر اس کے بعد جو آپس میں جو لڑائی ہو رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ KP میں جو ہے ان کو خاصا ایک لحاظ سے جس کو کہتے ہیں ڈباکل ہوا ہے ان کا، اور وہ میرے خیال فگر نہیں. جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے، میرے خیال پنجاب میں صورتحال تو بہت ہمیں صاف زیادہ نظر آ رہی ہے کہ وہاں پہ جو لوکل ٹھیک ہے پارٹی ہے، لوکل کینڈیڈیٹ بھی میٹر کرتے ہیں، لیکن لوکل کینڈیڈیٹ بھی زیادہ تر جن کا جھکاؤ ہوگا وہ میرے خیال PMLN کی طرف ہے. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ پنجاب کے اندر ان کی خاص طور پہ زیادہ شکست ہوئی، کیونکہ اس دفعہ ڈائریکٹ الیکشن ہو رہے ہیں میئر کے، خاص طور پہ جو بڑے شہر ہیں، پنڈی ہے، لاہور ہے، آباد ہے، وہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. اور اس میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں پارٹی کا رول زیادہ ہوگا. تو اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں مجھے لگتا ہے کہ جو ریزلٹ نکلیں گے اس کا پوری سیاست پہ، پاکستان کی آئندہ سیاست پہ بہت گہرا اثر پڑے گا.
بالکل افتخار صاحب، آپ جو زاہد صاحب کہہ رہے ہیں ان کی بات سے متفق ہے، اور اگر پنجاب کو ہم تھوڑا سا ڈیوائیڈ بھی کریں، ساؤتھ پنجاب کی طرف آئیں، سینٹرل پنجاب کی طرف آئیں، نارتھ پنجاب کی طرف آئیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ چونکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون ساؤتھ میں جو ہے کمزور ہے، اب پاکستان پیپلز پارٹی بھی کوشش کر رہی ہے کہ پنجاب کے اندر اپنی جگہ بنائے، کیا مستقبل دیکھتے ہیں آپ ان بڑی 3 جماعتوں کا، پاکستان پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کا، یہ جو بلدیاتی آنے والے بلدیاتی انتخابات ہیں؟ میں زاہد صاحب کے جو تجزیہ ہے اس سے اتفاق کرتا ہوں. اچھا، مگر آپ اگر اس کو ڈیوائیڈ کریے، ساؤتھ کو، سینٹر کو اور نارتھ کو، ساؤتھ پہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ساؤتھ میں بھی پی ٹی آئی تو کم از کم نہیں ہوگی. پاکستان پیپلز پارٹی کو جگہ ملے گی؟ ممکنہ طور پہ مل سکتی ہے کچھ جگہوں پہ. اچھا، اور واٹ اباؤٹ دا سینٹر اینڈ دا نارتھ، اس کے بارے میں آپ کیا؟ سویپ آف پی ایم ایل این. سینٹر میں بہت زبردست مقابلہ ہوگا اور بہت خطرناک حد تک مقابلہ ہوگا، جس کا مجھے خوف ہے کہ یہ مقابلہ، یہ الیکشن کہیں پاکستان کے بدترین انتخابات میں کنورٹ نہ ہو جائے. اور خون خرابہ تو ہم نے دیکھا ہے خیبر پختونخوا کے الیکشن. میں نے لفظ خون خرابہ استعمال کیے ہی نہیں. اچھا، تو پھر آپ کا کیا مطلب ہے؟ مطلب ہے کہ اٹ ول بی سچ اے پچ بیٹل، اینی تھنگ کین ہیپن. یہ جو ایک سوچ آ گئی نا ہم صحافیوں میں اور دوستوں میں کہ پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے، یہ بالکل غیر اصولی سوچ ہے. اس کا کوئی سائنسی ہمارے پاس تجزیہ نہیں. اگر خیبر پختونخوا کے انتخابی نتائج کو میں دیکھ لوں، جو میں دیکھتا رہتا ہوں کیونکہ میرا یہ شوق ہے، میرا یہ سبجیکٹ ہے، تو وہاں پہ اس کو شکست ہوئی ہے. لیکن اگر آپ ووٹ جا کے دیکھیں تو ووٹوں میں وہ اتنی بری طرح پٹی نہیں ہے. اہم بات کی آپ نے، پٹی نہیں ہے بالکل. آپ جا کے دیکھ لیں، آپ ووٹوں کو کاؤنٹ کریں. مطلب جے یو آئی اگر 24% ووٹ لے گئی ہے تو پی ٹی آئی بھی 23.5% ووٹ لے گئی ہوگی. ووٹ تو گیا ہے انڈیپینڈنس میں زیادہ. یہ بات درست ہے، انڈیپینڈنس کا پلڑا بھاری رہا ہے. بالکل بالکل یہ درست ہے. دیکھیں یہ اس سے سیکھنا پڑے گا نا ہمیں. پر یہ کہنا کہ پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے، آئی ڈونٹ ایگری ود اٹ. آئی ڈونٹ ایگری ود دی پالیسیز. آپ کو کہاں نظر آتی ہے کہ جہاں پہ پی ٹی آئی جو ہے ایک طریقے سے جیت سکتی، کن علاقوں میں پنجاب؟ دیکھیں، جیتنے اور ہارنے کے بارے میں میرا وہی فلسفہ ہے کہ جب تک آخری ووٹ نہیں گنا جاتا میں نہیں کہہ سکتا. میں نے آپ کو کہا، آپ نے ساؤتھ کا سوال کیا، میں نے آپ کو جواب دیا. آپ نے سینٹرل پنجاب کا سوال کیا، میں نے آپ کو اس کا جواب دیا. بہت سخت کمپٹیشن ہے. مجھے ڈر ہے کہ یہ کمپٹیشن تصادم میں نہ بدل جائے کہیں پہ. اور آئیے پٹھوار میں آئیے، پٹھوار میں بھی بہت کلوز کانٹیسٹ ہوں گے. یہ جو ہے نا سوچ کے یہ ختم ہو جائے گی پی ٹی آئی، یہ ختم ہو گئی ہے. پہلی جو بات ہے کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو کافی عرصے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ پارٹی اس طرح ختم نہیں ہو سکتی. آل رائٹ، ٹھیک ہے. اس پارٹی کا ووٹ بینک جو ہے وہ ہے اور موجود رہے گا. اور ان کا جو رویہ ہے مجھے اس سے خدشہ آتا ہے کہ جب وہ ہاریں گے تو ان کا رد عمل بہت ہی زیادہ ایموشنل ہوگا. اس ایموشنل رد عمل کی بنا پر، کیونکہ یہ انتخاب گاؤں کی سطح تک جائے گا، تحصیل کی سطح پہ جاتا ہے، یہاں پہ سٹیکس بہت ہائی ہوتے ہیں. اور بالکل صحیح کہہ رہے تھے میرے دوست، پولیٹیکل پارٹی کے ووٹ کے مقابلے میں برادری کا ووٹ کا مسئلہ ہوتا ہے. جو دھڑا لڑ رہا ہوتا ہے، دھڑا، اس دھڑے کی عزت و بیسی کا مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ الیکشن جو ہے بہت ٹف ہوگا. جہاں تک رہے بڑے شہر، آئی ڈونٹ نو کسی کے پاس کتنا پیسہ ہوگا، کیونکہ لاہور شہر میں جتنی صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں اور قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں، وہاں پر ایک آدمی کا مقابلہ کرنا کتنے پیسے والا لڑے گا، آئی ہیو نو آئیڈیا. ٹھیک ہے، مگر اس کے اندر افتخار صاحب دیکھیے، صرف جو ہمارے سیاستدان ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ صرف جو ہے وہ عوام کی طرف نہیں دیکھ رہے، وہ ڈیل کی باتیں بھی کر رہے ہیں، چاہے نیگیٹیولی چاہے پازیٹیولی، مگر کر رہے ہیں. اور اس کے اوپر حال ہی میں شیخ رشید صاحب نے بھی ایک بائٹ دی ہے اور بلاول بھٹو صاحب نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے. انہوں نے ایگزیکٹلی کیا کہا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. یہاں آپ کو پتا، ہر آدمی، ہر پارٹی یہ چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ اس کے سر پہ ہاتھ رکھے. ہر پارٹی ویسے ہی کہتی ہے جناب
फलाने को इज्जत दो, फलाने को इज्जत दो, दिल से ये चाहते हैं। और एस्टेब्लिशमेंट का ये फैसला है कि जो मुंतखब हुकूमत है, एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ होगी। पीपल्स पार्टी डील की सियासत में यकीन नहीं रखती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ अवाम पे भरोसा करती है। जो डील के सियासत करते हैं, जो छुप छुप के डील के सियासत करते हैं, उनका शहीदों का कब्रिस्तान नहीं होता है। नजीर लगारी साहब, ये बात बिलावल भुट्टो जरदारी ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 14वीं बरसी पे कही, उनको क्या जरूरत पड़ गई ये बात करने की? उससे पहले जरदारी साहब ने जो बात की है उसकी वजह से ये तासुर दिया गया कि जरदारी साहब ने कोई डील कर दी है। उससे पहले भी ये हुआ था जब 2007 में आ रही थी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, तो यहाँ पर पूरे का पूरा मीडिया के अंदर एक बात छाई हुई थी कि डील हो गई, डील हो गई, डील हो गई। हमारे यहाँ पर कराची प्रेस क्लब के सदर हैं, हमारे दोस्त हैं, बहुत अजीज हैं, वो कह रहे थे, वो बहुत सपोर्ट करते थे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को, तो वो बहुत रो रहे थे कि जी डील हो गई। मैंने कहा यार कोई मरने के लिए डील करता है? तो उन्होंने कहा क्या ये मरने के लिए आ रही? मैंने कहा ये मरने के लिए आ रही। मैंने कहा कि ये सर हथेली पर रख कर आ रही। उन्होंने अपनी नज्म में कहा है कि मैंने हर हालत में पाकिस्तान जाना चाहती हूँ। बड़ी तवील नज्म थी, उन्होंने उर्दू में, सिंधी में, अंग्रेजी में छपवाई। मगर अब जो बातें हो रही हैं, क्या सराइयां हो रही हैं, खुल के हो रही हैं नजीर साहब, टीवी के ऊपर हो रही है, कॉलम्स के अंदर हो रही हैं, तो क्या आप समझते हैं कि जिसको कहते हैं जगह, स्पेस मिलेगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को स्पेस मिल रही है? ये एक तासुर गया खासतौर पे लाहौर के बाई इलेक्शन के अंदर। तो आप क्या समझते हैं कि इज दिस पॉसिबल कि जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को स्पेस मिल रही हो? मैं ये गुजारिश करता हूँ कि ये मीडिया का प्रोपेगेंडा, मैं मीडिया में मैं रहा हूँ, 45 साल मुझे हो गए हैं कि मैं मीडिया के अंदर मेरी मौजूदगी रही है, और मैं एक चीज देखता रहा हूँ। मीडिया का मजमूई रवैया हमेशा से एंटी पीपल्स पार्टी रहा है, लेफ्ट हो या राइट, वो दोनों के दोनों जो है वो हमेशा एंटी पीपल्स पार्टी स्टैंड लेते हैं और कोई ना कोई चीज तलाश करते हैं जिसमें प्याली में तूफान उठाया जा सके। ये ऐसा होता रहा है, हमारे सामने की बात है भुट्टो साहब की अपनी जिंदगी में, ज़ियाउल हक के पूरे दौर में, और उसके बाद के अदवार में। यानी कि सिर्फ मीडिया की क्या सर आई है, एक्चुअली देयर इज नो डील। मुझे ऐसी डील कोई समझ नहीं आ रही है। समझ आएगी तो बिल्कुल कहूंगा। ठीक, जाहिद साहब, नजीर साहब कह रहे हैं कि देखें, और एक हद तक ये बात भी ठीक है कि मीडिया प्रेजुडिस रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से। आप क्या समझते हैं कि इस बार क्या जगह, स्पेस दी जाएगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को? मैं ये बात में इत्तेफाक करता हूँ कि जो आती है स्पेकुलेशन होती है, एक कॉन्स्पिरेसी, हमारे यहाँ तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो है वो जर्नलिज्म का एक हिस्सा बन गई है। तो मैं ख्याल ये कि जो 3 साल से मैं मुस्तकिल सुन रहा हूँ कि आज किसकी डील हो गई, कल किसकी डील हो गई है, ये सारी बातें तो आती रही है। मेरा ख्याल ये है कि इसमें अगर देखा जाए तो पिछले 3 साल में पता नहीं इस किस्म की 50 जो है चीजें हो चुकी हैं। मेरे ख्याल ये चीज नहीं होती है कि कोई डील बाकायदा हो जाती है किसी के साथ। ये जरूर है कि एक हद तक सॉफ्ट रवैया हो जाता है, कंप्रोमाइजेज हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई वाज़ेबता तौर पे किसी ने कहा कि भाई आज से तुम्हारी डील हो गई है और अब कल तुम जो है इक़्तिदार में आ जाओगे। ऐसी बात नहीं है यहाँ पे। और मेरा ख्याल ये कि जैसे पहले सही बात कह रहे हैं लगाई साहब कि जो है वो पीपल्स पार्टी के मुतालिक बहुत पहले से चली आ रही थी, लेकिन सबसे बड़ा एक और चक्कर भी है कि खुद पीपल्स पार्टी के लीडर जो है बार दफा ऐसी बातें कहते हैं जिसमें इस चीज को हवा मिल जाती है। तो ये चीजें जो है मेरे ख्याल ये भी काम कर जाती है। खुद आप देखें PMLN के लोगों के आप बयान पढ़ लें तो उससे भी ऐसा लगता है जी बस हो गया, मामला ठीक हो गया है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मियां साहब आ जाएंगे। और एक बड़ी एक लिहाज से मानेखेज बात होती है कि जो है जिन्होंने इमरान खान के ऊपर सर पे हाथ रखा था वो भी पीछे हट रहे। तो मेरा ख्याल ये कि इसमें कोई मुझे हकीकत उस तरह से नजर नहीं आती। हाँ, दूसरी बात मुझे बिल्कुल सही नजर आती है जो कि शेख रशीद साहब आपने अभी कोट किया है कि हमारे यहाँ सियासत जो है ना उसकी नौइयत बहुत एक अजीब सी ये है कि ठीक है एस्टेब्लिशमेंट का जो रोल रहा है बहुत ही गहरा रहा है, सबको पता है, यहाँ पे कोई इसमें ढकी छुपी बात नहीं है और आजकल खासतौर पे आप भी। लेकिन उसमें एक और बात भी आती है कि जितनी भी सियासी पार्टियां होती हैं, बदकिस्मती कह लीजिए कि वो भी उनका रुझान यही होता है कि कहीं पे बात हो जाए। इसकी कुछ चीजें मुझे भी अंदाजा है, पता है, और जिसके मुताबिक मैं कह सकता हूँ
कि कुछ लोग जाके ये कहते हैं जी आप इमरान खान को हटा लिए हमारे सारी बात सही हो जाएंगी, लेकिन ये हमारी सियासत की बदकिस्मती रही है कि जो है वो सियासी रहनुमा या सियासी पार्टियां हमेशा एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखती रहती है। मैं उसके डील की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, देखती रहती है कि कब किसके ऊपर आशीर्वाद हासिल होता है, और इससे उसको सबसे ज्यादा जो फायदा होता है, जो आर्बिटर बन जाती है पूरे उसमें, वो खुद आर्मी बन जाती है उसमें, लिहाज से पॉलिटिकल आर्बिट्रेशन के लिए। राइट। अब इफ्तिखार साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या जो इस्टेब्लिशमेंट है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अभी भी एक ही पेज के ऊपर है, या और ऑपोजिशन को जगह मिलेगी? जाहिद साहब ने जो बात की है, आप उसको क्यों नहीं मान लेती कि हम इस शासित चोरियों से जान कब छुड़ाएंगे? अच्छा, मगर मुझे एक बात बताइए, आप चूंकि देखते हैं इलेक्शंस को, मियां नवाज शरीफ साहब का आना कितना जरूरी है कितना नहीं, इसलिए चूंकि देखिए एक हद तक लीडरशिप का बैटल तो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर। क्या मियां साहब अगर वापस आएंगे और प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनेंगे तो क्या ये खुद ब खुद खत्म नहीं होगा? देखिए, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। और फिर जो मियां साहब आएंगे, ये बहुत जरूरी है कि मैं मियां साहब को क्यों आता हुआ देखता हूँ। मेरे इधर में ये लाया गया है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो एक दरखास्त मूव करना चाहती है कुछ मामलात पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जी। मैं उसके हवाले से तो देखना चाहता हूँ मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान आते हुए, अगर वो फैसला सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के हक में होता है तो उस हवाले से ठीक है। और वो फैसला जो है वो यही है कि जो 62-63 है उसको चैलेंज किया जाएगा, और जो नाअहली है उम्र भर की नाअहली जिसके अंदर मियां नवाज शरीफ साहब और जहांगीर खान तरीन आते, उसके ऊपर भी, उस हवाले से भी कानूनी जो है चाराजोई होगी। मुनज़्ज़र देखो, ये जो 62 के तहत उनको सजा दी गई, उस सजा देने का अख्तियार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को है अभी तक आइन में, या तो आइन में तरमीम करा ली जाती, इस हुक्म के बाद, इस ऑर्डर के बाद कह दिया गया ना जी हमारा हम कर सकते हैं, तो आइन में भी तो तरमीम करवा देते, एक बात। दूसरा, आइन में कहीं भी ताहयात नाअहली कहीं भी नहीं लिखी, किसी भी कानून में नहीं है जो आइन के ताबे कवानीन बने हुए पाकिस्तान में। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद ऐसा हो जाए। और सामने रहे कि जब अगर वो आते हैं, देन ही इज द मैन हु विल लीड द पार्टी। वो अगर वो वापस आए तो दैट इज अ बिग क्वेश्चन आल्सो वेदर ही कम्स बैक। सुन लो, वेरी गुड, बट अगर वो वापस नहीं आते और वो लंदन में बैठे रहते हैं, तो क्या बरतानिया से बैठ के वो पार्टी को लीड नहीं कर सकते? क्या मगर इलेक्शन कैंपेन चला सकते हैं कि नहीं? कैंपेन मैं एक बड़ी अजीब सी बात कहूंगा आपको कि मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को किसी ऐसी कैंपेन की जरूरत है जिसमें नवाज शरीफ का हर कॉन्स्टिट्यूंसी में या हर जगह पे जाना जरूरी है। आई डोंट थिंक सो। ये बड़ी क्लियर डिवीजन हो चुकी है, बहुत पंजाब में बड़ी क्लियर डिवीजन है, और इसलिए मैंने पहले फिक्र है कि इस्तेमाल किया लोकल बॉडीज का इलेक्शन जो जून तक ले गए खींच के। होना तो ये चाहिए था जल्दी, लेकिन मैंने देखा है कि जो इन्होंने अभी एक जारी किए हैं डिलिमिटेशन का प्रोग्राम, इसमें ये जून तक चला जाएगा। जून के अंदर अगर इलेक्शन होता है और आप ये देखें कि खुद आप लोग स्पेकुलेटिव स्टोरियां चला रहे हैं बैठ के शासित चोरियों के तहत कि जी एक और बहुत अहम मुद्दा है, उस अहम मुद्दे के बारे में जून तक भी फैसले होने हैं, उसको भी आप शामिल कर लीजिए। उसके बाद भी पाकिस्तान में इंतखाबात होंगे ना, जाहिर है। मैं कह रहा हूँ, मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं बतौर एक सहाफी या एक तालिब इल्म जो इलेक्शन का है, मैं दोनों जगह पे इलेक्शन को बड़ा खौफनाक देखता हूँ। ठीक है, इधर एक वक्फा लेते हैं नाजरीन। वक्फे के बाद जो प्रोजेक्शंस है हमारी 2022 के हवाले से उसको जारी रखेंगे। ये भी पूछना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट आसिफ अली जरदारी साहब होंगे या बिलावल साहब होंगे। अफगानिस्तान के हवाले से भी पूछना है वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। 2022 सियासी तौर पर कैसा होगा? लगारी साहब, आप सिंध में बैठे हुए हैं, मुझे ये बताइए कि 2022 के बाद 23 है और क्लियर हो जाना चाहिए 2022 पे कि प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट्स कौन कौन से होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आप प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट किसको देखते हैं? इज इट क्लियर कि बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे या आप समझते हैं आसिफ अली जरदारी साहब भी हो सकते हैं?
असफर जरदारी साहब को अगर प्राइम मिनिस्टर बनना होता तो शायद वो पहले ही बनते जब 2008 में उनकी टाइम हुई, ठीक है, सो क्लियरली ऑप्शन ले सकते थे। लेकिन वो असल में अगर कोई और वजीर आजम होता है, ये अभी तो तय नहीं है, नारे तो लग रहे हैं कि वजीर आजम बिलावल, लेकिन अगर कोई और होता है तो फिर जरदारी साहब प्रेसिडेंसी को पसंद करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त वो प्रेसिडेंसी में भी शायद इंटरेस्टेड नहीं होंगे। वजीर आजम के लिए उनके पास तो बिलावल ही एक मजबूत कैंडिडेट हैं और बिलावल साहब ही होंगे, और उनके अलावा बाकी जो लोग होंगे जाहिर है वो साबिक वज़राए आज़म दोनों मैदान में होंगे, राजा परवेज अशरफ भी और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी। मैं बस इसमें एक बात कहना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम में, मुझे इस बात की इजाजत दीजिए कि अब ये चीज खत्म होनी चाहिए कि वजीर आजम को हटाने के लिए जो तरीका कार आइन में मौजूद है उससे हटकर कोई तरीका नहीं अख्तियार किया जाना चाहिए। ये बहुत गलत बात है कि आप जो है वो पहले तो 58(2) भी लाए थे, अब आपने अदालतों का सहारा लेकर वज़राए आज़म को 63 ले आए। मेरे ख्याल में ये तरीका कार खत्म होना चाहिए, वरना आपकी सियासत का कोई मुस्तकबिल नहीं रहेगा। मगर लगारी साहब अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जाहिद साहब भी बैठे हैं, इफ्तिखार साहब भी, ये तो अब बात ज्यादा हो रही है कि जी और तरीके लाए जाएंगे वज़राए आज़म को हटाने के, बल्कि एक तरीके से जो गैर सियासी कुव्वतें ज्यादा ताकतवर हो गई हैं। जाहिद साहब, आप कैसे देखते हैं मामलात को? देखिए अफगानिस्तान में क्या हुआ है, और एक तरीके से तालिबान जिनकी काफी कुर्बतें थी पाकिस्तान के साथ, अब वो हुकूमत में आ गए हैं, मगर उनके पास कोई माशी तौर पे कोई जरिया नहीं है अपने आप को प्रॉप अप करने का। तो ये बताइए कि इसका बराह रास्त असर पाकिस्तान पर क्या होगा? क्या आपको लगता है कि विद टाइम उनको रिकग्नाइज कर लिया जाएगा? नहीं, देखिए आप मनीषा, ये तो बात साफ है कि जो कुछ अफगानिस्तान में होता रहा है पिछले 40 साल में, उसका बराह रास्त पाकिस्तान पे असर पड़ता रहा है, और ये उसकी नागजीर भी होता है क्योंकि आपकी 2300 किलोमीटर लंबी आपकी बॉर्डर्स है, एक ही तरह के लोग दोनों तरफ रहते हैं, तो वो तो होता है। और इसी वजह देखेंगे पीछे यानी अभी जो सूरत हाल तब्दील हुई है, तो उसमें यकीन तौर पे हम सियासत की बिस्मुल की बात करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी चीजें जो खतरा हमारे लिए जो बन के आ रही हैं वो ये डेवलपमेंट है जो कि हमारे रीजन में हो रही है। और खासतौर पे जब हम अफगानिस्तान के हवाले से बात करते हैं, देखिए अफगानिस्तान में तालिबान के आने से हमारे ऊपर बहुत ज्यादा गहरे असर पड़ेंगे हर लिहाज से। हमारी जो है वो एक लिहाज से जिसको कहते हैं कि दहशतगर्दी की जो थी उस पर असर पड़ेगा, सारी चीजों पर असर इसलिए पड़ेगा। देखिए तालिबान जो आए हैं उसका एक जो वर्ल्ड व्यू है वो तो बहुत ज्यादा तब्दील नहीं हुआ है, ठीक है, कॉस्मेटिक तब्दीलियां। मगर लोग सवाल जो करते हैं ना जाहिद साहब, वो ये करते हैं कि माशी तौर पे क्या असर होगा और दहशतगर्दी के हवाले से क्या असर होगा? देखिए दो चीजें, दोनों का असर पड़ेगा। देखिए एक अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है, सबसे बड़ा खतरा ये है कि कंप्लीट कोलैप्स ऑफ द स्टेट, एक हुकूमत की बात नहीं है। जो सूरत हाल वहां बन के आई है वो ये कि वहां पे तकरीबन 97% आबादी ऐसी है जिसके मुताबिक कहा जाता है कि गुर्बत की लकीर से नीचे है, और उनमें से बहुत से लोगों को खाना भी पूरी तरह मुयस्सर नहीं होता। सिर्फ 5% ऐसी आबादी है जिसको ये पता है कि कल उनको खाना मिलता रहेगा। तो अब ये सूरत हाल जो बन के आती है, एक तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, उससे बड़ा एक और क्राइसिस जो बिल्डअप हो रहा है वो सैंक्शन जो अफगानिस्तान पे लगा हुआ है, उसकी वजह से कंप्लीट इकोनॉमिक कोलैप्स होता हुआ नजर आ रहा है। उसके असर जो है फिर ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन उसमें भी पड़ेगा, और उसके असर जो है पाकिस्तान के ऊपर बड़ा राज पड़ेगा, क्योंकि अगर कोलैप्स करती है स्टेट तो क्या होगा? एक तो सबसे बुनियादी चीज ये आती है कि एक लिहाज से नए सिरे से खाना जंगी होगी वहां पे, और खाने जंगी के नतीजे में हमें सब पता है कि वहां पे सिर्फ अफगानिस्तान तक महदूद नहीं रहती है, उसके असरात और बराह रास्त जो है उसका पड़ोसी ममालिक जितने भी हैं उन सब की जो है बराह रास्त ताल्लुक भी बनता है। आप मुहाजिर आते हुए देखते हैं, इसलिए चूंकि हमने तो फिलहाल ये कहा है कि जी हम यहाँ पे अफगान मुहाजिरीन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखिए वो तो हमारी कहते रहे जो कीजिए, लेकिन अगर फर्ज कीजिए पूरी हालत वहां पे होती है तो आप किस तरह रोक पाएंगे? ये बात कि वहां पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बहुत ज्यादा बंद भी तो किया जा सकता है, अब तो बाढ़ लग गई है। लेकिन वो बहुत मुश्किल है, यानी दूसरी जगह पे तो आप बॉर्डर लगा के बंद कर सकते हैं, लेकिन अफगानिस्तान से बॉर्डर की उसकी भी एक चीज कमी रहती है, फर्स्ट एक सूरत हाल बहुत खराब रहती है, तो आप किस तरह से रोक पाएंगे उनको? आपकी जो है दोनों अतराफ जो है एक ही किस्म के लोग रहते हैं, एक ही ट्राइब्स वाले रहते हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि इसकी तो असरात यहाँ बराह रास्त पड़ेंगे और अभी से पड़ रहे हैं। दूसरा एक और सबसे बड़ी बात है
TTP का। देखिए TTP जब से तालिबान वहां पे अफगानिस्तान में पावर में आई है, उनका एक बहुत ज्यादा एक लिहाज से जिसको कह रहे हैं कि एक तरह से एम्पावर्ड महसूस करते हैं, उनकी कार्रवाइयां बढ़ गई हैं। और सबसे बुनियादी चीज ये है कि अफगान तालिबान के साथ उनका बड़ा रास्त ताल्लुक भी रहा है। मतलब ये नहीं है कि वो एक अलग आइडेंटिटी है। इस वक्त जो है और हमने जो मुज़ाकरात शुरू किए थे वो तालिबान के कहने से किए थे, जो कि नाकाम होने थे नाकाम। अब जो है अफगान तालिबान जो है वो कोई उनके ऊपर कार्रवाई करने नहीं जा रहे हैं। तो एक तो है उनकी वो खतरात तो हमारे बढ़ते जाएंगे। अब जी, अब आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी इफ्तिखार साहब, इसलिए चूंकि अंदरूनी सियासत की तरफ भी तो थोड़ा बहुत देखते हैं, चूंकि 2022 पे ये भी बात हो रही थी कि क्या तरीके अदम एतमाद हो सकता है बलूचिस्तान के अंदर और पंजाब के अंदर, आपको होते हुए नजर आ रहा है? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। अभी भी आप समझते हैं कि एक साल अगर रह भी जाए जनरल इलेक्शंस में तो हो सकता है? देखिए ना, कॉन्स्टिट्यूशनली ये चीजें आपने खुद कहा, जो और ये जो लगारी साहब कह रहे थे, आइन के अंदर रहते हुए जो भी स्पीकर का तयन हो चुका है उसके तहत असेंबलियों के फैसले हो सकते हैं और होने चाहिए। ठीक है, जो आइन में तय है। ठीक है, मैं समझ गई। अच्छा, एक और चीज, बहुत अहम सवाल है, जो TLP है, तहरीक लबैक पाकिस्तान, क्या आप उनको आने वाले इलेक्शंस के अंदर किंग मेकर्स बनते हुए देख रहे हैं कि नहीं? किंग मेकर्स तो नहीं हो सकते, वो स्पॉयलर हो सकते हैं। ये जो कुछ भी हुआ पिछले दिनों, उसके बाद खाने वाले के बाई इलेक्शन में मेरा ख्याल था कि वो गेन करेंगे बहुत ज्यादा, लेकिन उन्होंने गेन नहीं किया। तो अलबत्ता स्पॉयलर हो सकते हैं, क्योंकि एजेंसियों ने किसका वोट स्पॉइल करेंगे? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत गहरी रिसर्च रिपोर्ट तैयार करके अपने सीने से लगा रखी है। उसमें उनको 12 सीटों के ऊपर उनकी मदद की जरूरत होगी। देखें, लाहौर की एक इलेक्शन के अंदर PTI भी नहीं मुकाबले में थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग का डायरेक्ट मुकाबला हुआ, लेकिन बहुत सारी जमातों ने पीपल्स पार्टी की हिमायत की। क्यों की? और TLP यहाँ पे इलेक्शन नहीं लड़ी, हालांकि ये मुल्क का इलाका है TLP के, उस इलाके से जहाँ पे TLP का मुकम्मल कंट्रोल है। मैं TLP को देखता हूँ कि TLP लेगी, बहुत अच्छे वोट ले सकती है, स्पॉइलर का बड़ा अच्छा रोल प्ले कर सकती है। अब देखना ये है कि जो लोग अंदाजे लगा रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, वो किस कॉन्स्टिट्यूंसी में किस तरीके से अपने कैंडिडेट को पुट करते हैं, ये होगा बड़ा मोहताज और टाइमिंग, ये हर चीज को देखना पड़ेगा ना जी। यानी वो ऐसी निश्चित हैं कि 5,000 से दाएं बाएं हो सकती हैं। और इसमें याद रखें, एक और चीज आप इग्नोर कर रहे जा रहे हैं सारे इलेक्शन में, वो है गैर मुल्कों में बसने वाले पाकिस्तानियों को वोट का हक। बहुत जरूरी बात है, बहुत जरूरी बात है। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बगैर इलेक्शन का तस्वर ही नहीं है PTI के पास। और नादरा के लामहदूद अख्तियारात, ये आप चीजें जेरे बहस नहीं ला रहे, तो फिर इनको जेरे बहस लाए बगैर आंदा पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में बात जो है वो ऐसे रस्मी हो सकती है, लेकिन डेप्थ में नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। जाहिद साहब आपने भी, लगारी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, 3 यहाँ पे जो सियासी माहिरीन हैं उन्होंने अपनी राय जो है वो 2022 प्रेडिक्शंस जो हैं वो 2022 के हवाले से दी है। मैं इसके अंदर ज्यादा ऐड नहीं करूंगी। मुनीज़ जहांगीर को इजाजत दीजिए, अब मिलेंगे आपको 2022 में। खुदा हाफिज।